Sinsarawan nila naman siya na. Tumuhan ko lang dugnet. Paano kami din Jadi, caregiver. Next batch. Second batch. What's up? Beware. Hindi na gano'n naglilinis siya. Go. Oh, ya, itak mama. Dai, smile anay, dai. Plumber. Dai, smile, angay ka man la, dida. Yes. Wow, talaga naman, proud. Very proud. We are. Ito, si Kirara. Kinakarirang pagkakirara, tabatsing-sing, at ano pa. Second batch, third batch, good luck. Jadi tak anak ha, tak anak, jadi tak anak. Di. Ida akanit anak ha. Akanit anak. Ini tak talaga favorite kay kinakarir. Wow, dai. Kay itom. Kupay san register san nawong. Kay contrast jud, contrast white black. Hoy, buday taga dinhi ka? Oo, taga-information na naman ah. Cute yan. Oy. Ha, oy. Tak anak man daw la. Karen, Rodora. Binjoy pag hinay didi mga Uy, kan Lola may nga. Basta be here, beware. Binjoy. Kan Lola may panty. Lola May. Super cleaning mo, Day. Benche, magkakasundot ni Lola. Tere. Magkakaroon ni Red Horse. Binjoy hikonit mo hi Lolo Tinoy. Pinoy. Aw Tito. Lolo Tito ha. Akot pag-a-assign. Bis mag-crush siya yun. Pero dai pag maskla dai. PTV. Holy. It's holy ka sister, it's holy ba? Holy. Holy caregiver. Holy. Padim yung... Ano siya di? Ang pekpek na rin ko ng pekpek. Ang pilikpik. Sabi. Ito, Meninggo, amibiasis. Di ba tuman? Diri pa. 1 gig. Oo. Uy, tama na eh. Was mom. Sige,